Triangle, a group of institution. ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରେ ଦୁଇ ଏକାନ୍ତ ରାଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର 2 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ। ତେ ମନେକର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲେଖିବା, ଜଣେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଦିନରେ ଶେଷ କରୁ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ y ଦିନରେ ଶେଷ କରୁ। ତେବେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନେଲି। ଜଣେ ପୁରୁଷ କୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହେଉଛି x, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହେଉଛି y। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ, ଆମେ ଏଠୁ ନେଇଛୁ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଦିନରେ ଶେଷ କରୁ। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଦିନରେ ଶେଷ କରିବ, ତେବେ ସେହି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କରିବ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟର 1/x ଅଂଶ। ঠিক ଅଛି, ଜଣେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଦିନରେ ଶେଷ କଲେ ଏକ ଦିନରେ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟର 1/x ଅଂଶ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କେସ ରେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର 1/x ଅଂଶ, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ସେହି ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର 2/x ଅଂଶ। 4 ଜଣ ପୁରୁଷ କଲେ, 4 ଜଣ ପୁରୁଷ କଲେ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର 4/x ଅଂଶ। ঠিক ଅଛି, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କରିବ 1/x ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ କଲେ 2/x, 4 ଜଣ ପୁରୁଷ କଲେ 4/x। ସେହିପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ y ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛି। ତେବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦିନରେ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ 1/y ଅଂଶ। କାରଣ y ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରେ, y ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରୁଥିବାରୁ ଏକ ଦିନରେ କରିବ 1/y ଅଂଶ। ଯଦି ଏକ ଦିନରେ 1/y ଅଂଶ କରୁଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ପ୍ରଥମ କେସ ଅଛି 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେକେଣ୍ଡ କେସ ଅଛି 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟର 3/y ଅଂଶ
9 जन स्त्री एक दिन में करेंगे कार्यर 9/y अंश कार्य। ठीक अच्छे जड़े स्त्री एक दिन में कर कार्यर 1/y अंश 3 जन स्त्री हेले करेंगे 3/y अंश 9 जन स्त्री हेले करेंगे 9/y अंश। तेरे प्रथम क्वेश्चन रे लक्ष्य करूछु जे 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री गोटिए कार्य को 5 दिन में शेष करि पारछथि। तेबे 2 जन पुरुष यदि करिवे एक दिन में करिवे 2/x 3 जन स्त्री एक दिन में करिवे 3/y अंश। ता माने 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री जेतबे उभय मिसी जिवे सी कार्य केते करिवे ना 2/x + 3/y 2/x + 3/y अर्थात 2/x अंश कार्य एवं 3/y अंश कार्य दुईटा को मिसिले जेतिक कार्य होबो ताको 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री लोक मिसी करी गोटे दिन रे करिवे। किंतु एठी अछि 5 दिन रे संपूर्ण कार्य शेष करूछंती त माने 5 दिन रे केते करिवे आमे ताको वर्तमान विचार करिवा। आमे माने 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री लोक गोटे कार्य को 5 दिन रे करूछंती। आमे देखिलु जे 2 जन पुरुष एक दिन रे करूछंती 2/x अंश 3 जन स्त्री लोक एक दिन रे करूछंती 3/y अंश। तो 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री लोक मिसी करी एक दिन रे करिवे 2 जन पुरुष ओ 3 जन स्त्री मिसी करी एक दिन रे करिवे एक दिन रे करिवे समान 2/x + 3/y अंश कार्य। अर्थात एक दिन रे 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री लोक मिसी करी कार्य 2/x + 3/y अंश करिवे। तबे किंतु 2 जन पुरुष और 3 जन स्त्री लोक कार्य को 5 दिन करिवे पड़िछि त माने 5 दिन रे करिवे 5 दिन रे करिवे समान 5 * 2/x + 3/y अंश। प्रश्नानुसार ये 5 दिन रे जति करंती ताहा होचे संपूर्ण कार्य अर्थात 5 * 2/x + 3/y = 1 that implies 2/x + 3/y = 1/5 एटा का हम दबा इक्वेशन 1। सही परी द्वितीय इक्वेशन पाई हम द्वितीय स्टेज जीवा जे 4 जन पुरुष और 9 जन स्त्री एकत्र 2 दिन रे शेष करंती। तबे जेपरी 2 जन पुरुष 3 जन स्त्री लोक मिसी करी एक दिन रे करिवे 2/x + 3/y सही परी 4 जन पुरुष 9 जन स्त्री मिसी करी करिवे 4 जन पुरुष और 9 जन स्त्री मिसी करी एक दिन रे करिवे मिसी करी एक दिन रे करिवे एक दिन रे करिवे 4/x + 9/y अंश कार्य। किंतु 4 जन पुरुष और 9 जन स्त्री लोकन को 2 दिन समय लागिछि तो 2 दिन रे करिवे 2 दिन रे करिवे समान 2 होल इनटू 4/x + 9/y अंश कार्य। किंतु एली 2 दिन रे संपूर्ण कार्य होईछि अर्थात 2 * 4/x + 9/y = 1 that implies 4/x + 9/y = 1/2 इक्वेशन 2। तबे हमें दुटी इक्वेशन पाई सारी जे 2/x + 3/y = 1/5 आउट होची 4/x + 9/y = 1/2। वर्तमान एको ए दुटी समीकरण को हमको समाधान करिवार अछि। वर्तमान हम पाखे दुटी समीकरण अछि
गोटे होची 2/x + 3/y = 1/5 4/x + 9/y = 1/2 तबे ये दुईटी समीकरण का यदि अपसारण प्रणाली रे करबा को चाहिबा तबे फर्स्ट इक्वेशन रे 2 गुणी देले ये 4/x ये भी 4/x हे जिवो तो लेखिबा कि इक्वेशन 1 * 2 - इक्वेशन 2 अर्थात इक्वेशन 1 रे 2 गुणी ताको सेथिरु हम यदि इक्वेशन 2 फेडी दबा तबे होय तो हमको x पदटी अर्थात x अज्ञात राशि विशिष्ट पदटी कटि जिवो तबे ये होची 4/x plus 6/y equal to 2/5 एठी होची 4/x plus 9/y equal to 1/2 द्वितीय बिंदु फेडीचे सेति पय तार साइन चेंज होची तबे एठी कटि जाउची बाकी एठी रहउची 6/y minus 9/y equal to 2/5 minus 1/2 एकु समाधान कले that implies ये है minus 3/y equal to एठी होची 10 एठी होची 4 minus 5 that implies minus y equal to minus 30 that implies y equal to 30 तो y ର मूल्य ଆମେ पाइले 30 बोली तो y ର मूल्य को इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले इक्वेशन 1 टी हे जीवो 2/x plus 3/30 equal to 1/5 that implies 2/x equal to 1/5 minus 1/10 that implies 2/x equal to it was 10 2 minus 1 that implies 2/x equal to 1/10 that implies x equal to 20 हम x कोन नै थिले जे x नै थिले जे जणे पुरुष कार्यटी को करिवो x दिन रे अर्थात जणे पुरुष कार्यटी करिवो 20 दिन रे तापर y नै थिले का ना जणे स्त्री कार्यटी केते दिन करिवो तने जणे स्त्री करिवो 30 दिन अर्थात जणे स्त्री कार्यटी को 30 दिन रे सारिवो जणे पुरुष कार्यटी को 20 दिन रे सारिवो